Itoophiyaaf Veetnaam biyyoota hariiroo waggoota 50 lakkoofsee qaban akka ta'e seenaatu ragaadha. Tibbana jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu Veetnaam daawwateera. Itoophiyaaf Veetnaam hariiroo waggoota dheeraa lakkoofsee kana gama aviyeeshinii, hariiroo uummataa, misooma barnootaa, dinagdee, daldalaaf investimentiin cimsuuf waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Veetnaam biyya qormaata hedduu irra aanuun yeroo gabaabaa keessatti guddina galmeessiftedha kan jedhan ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee Itoophiyaaf Veetnaam biyyoota waan hedduu waan isaan wal fakkeessu qaban akka ta'e ibsan. Daawwannaa kanaanis damee qonnaan muuxannoo hedduu arganneerra jedhan. ባለፉት 20-30 ዓመታት ባደረጉት ግብርና ላይ በሰሩት ስራ አሁን በአለም ላይ የቡና ቁጥር 2 ቡና አምራችና ላኪ ናቸው። ቬትናሞጂ ወጎተ ዲግዳማ ፊ ሶዶማን ደርባን ቆነረቲ ወጀቴን አዱኛራ ቡና ወሚሹፊ ገባ አላፍ ኤርጉን ሰደርካ ለመፋረት ተርገም ኑቲያሞ ኢሼታኔ ሰደርካ ሰደፋረት ተርገም ቢየቲን ቡና ገባ አላፍ ኤስቱራ ገሊ ዶላር ቢሊዮን አፉር አርገት ኦምሽቱማ ከና አከሚን አመየሰኒ ቡዋ ጉዳይ ራ አርገቻ አከጅራን እረት ሙጠኖ ፉደኔ ጀር ዴታን ሚኒስቴር ማለቃ ዶክተር ኢዮብ ተካለኝ ሙጠኖን ቬትናም ቡዋ ቀቤሱ ኢማለ ኬኛ ኢዳራ ገረቦዋቲ ጎቻ ጅሩ ከን ምርከኔሰዳ ጀደን የስኬታቸው ምንጭ ነው በታይ እቅድ በደንብ ማቀድ ማሰብ የመንግስት ኮሚትመንት እና የህዝብ ከራዩ ጀርባ መሆን ነው። ኢጪቲን ሚልካይና ቬትናም ከሮራ ሂጣታ ከሮርሱ ኩተኖ ሞቱማ ፊ ኡመኒ ሙልአታ አካ ቢያቲ ቀበሜ ቱምሱዳም ቬትናም ወጎታ ሶዶማንዱራ ቢየ ወራናን ዲገምቴ ቱርቴም ጭመኒ ሆጀናን ወጎታ ኩርናን ለማፊ ሰዲ ኬሰቲ ቢየ ጅጂሩን አካ ደንዳሙ ቬትናም ሙልፍቱዳም ቢይቲን ኩፋ መሸረፋ አላ ኦላና ቀብዲም ገሊ ኦምሻለ እርጊራ አርገተን ዶላር ቢሊዮን 400 ኦሊዳም ኩነሞ ዲነግዴ ኢዳራ ትርከቲ አካ ሂንቀባኒ ከንሳን ጎዴዳ Veetnaam yeroo gabaabaa keessatti manufacturingii babal'isuuf malattiin hojjette investimentii ala hawwachuun akka filatamtu ishee taasiseera kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan korporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Dr. Fisaa Ittaaggasuu kun Itoophiyaaf muuxannoo guddaadha jedhan. Veetnaam በጥቂት ዓመታት ውስጥ በዚህ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከፍተኛ አምርታን ካመጡ ሀገሮች አንዷ ነች። ቬትናም ደሚ ማኑፋክቸሪንግ የሮ ገባባ ኬሰት ቢዮተ ጅጅረማ ኦላና ፊደን ኬሳ ቶኮል ኬሰቱ ገመ ኢንቨስትመንት ያላወቹን ቢየ ጉዲና ኦላና ገልሜሲፍቴዳ ዲነግዴ ወሊገለ ቢያ ኬሳ ገይን ደሚ ማኑፋክቸሪንግ አርከ ዲግደሚሽን ኦሊ ከናፍ የሮ ገባባ ኬሰት ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ በበሊሱን ዳንድን ረይመላን ኑፍ ሙጠኖ ጉዳ ካንተው ኬሰቱ አካታ አለ ሲያሰ ናናው አፊ አዱኛ ትልማመ ኬሰ ገልቹን ወልደንዴሲሰኒ ወሊን ኢመሉ ደንዳሙረት ሙጠኖ ጉዳቱ ራፉዳታ